Okay, so magpunta kami ng Cebu City. Oh, 9. Guys, magpunta kami ng mall. Si Nanay. Hi, Lotte! Hi! Mag-morning kami. Hi, Kuya. Bisa na. Wala. Vlog. Ay, hello! Dako ng piano, grabe. Hindi naman, gwapo man. Bumburo ko, God. Nat King Cole now playing. Yeah. Automatic. Automatic. Alexa. Yung ibol. So we're looking guys, alahas. Nandito kami sa Rolex. Nandito kami sa Rolex guys. Grabe ang mahal. Lang mga madam. Ayan o. Ang mahal guys. 500,000, 1 million. Libre, libre yung pagkain din.